ദേവീ മാഹാത്മ്യം മധ്യമചരിതം അധ്യായം 2 महिषासुर सैन्यवधം. ഓം ഹ്രീം ഋഷിരുവാച ദേവാസുരമഭൂദ്യുക്തം പൂർണ്ണമബ്ദശതം പുരാ महिषेऽसुराणामदिभे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीरे देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरा. ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापति पुरस्कृत्य गतास्तत्र यद्रेशः गरुडध्वजौ. यदा वृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासु देवाभिर्भवविस्तरम्. सूर्येन्द्राग्न्यानिलेन्दोना यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् सा स्वयमेवाधितिष्ठति. स्वर्गा निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यदामर्त्या महिषेण दुरात्मना. एतद्वक्कथितं सर्वम् अमरारि विचेष्टितं शरणं च प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम्. इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदन चकारकोपं शम्भुश्च भ्रूकुटीकुटिलाननौ. ततोऽधिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्तदा निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च. अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरदा निर्गतं सुमहत्तेज तच्चैक्यं समगच्छदा. अतीव तेजसा कूढं ज्वलन्तम् इव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्धरम्. अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेवशरीरजम्. एकस्तं तदभो नारी व्याप्तलोकत्रयं द्विषा. यदभूचाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा. सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु निदम्बस्तेजसा भुवा. ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्या कौबेरेण च नासिका. तस्यास्तु दन्ता सम्बोधा प्रजापत्येन तेजसा. नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा. भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्ते च श्रवणावनिलस्य च. अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा. ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापु अमरा महिषार्दिता. शूलं शूलाद्निष्कृष्य ददौ तस्यै नागदृक्. चक्रं च दत्तवान् कृष्णा समुत्पाड्य स्वचक्रता.
शङ्खं च वरुणशक्तिं ददौ तस्यै हुदाशना मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रसमुत्पाट्य कुलिशादमराधिपा ददौ तस्यै सहस्राक्षो खण्डामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चक्षमाला ददौ ब्रह्माकमण्डलम् समस्तरोमकोवेषु निजरिश्मिन् दिवाकरा कालश्च दत्तवान् गर्गं तस्यै चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलं हारम् अजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वत् ग्रैवेयगमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वाङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददा जलधिस्तस्यै पङ्कजं चादिशोभना हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपा शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पृथ्वीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिदाननादोच्चै साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमाभूरितं नभा अमायदादिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकला लोका समुद्राश्च च गम्भीरे चचाल वसुधा चेलु सकलाश्च महीधरा जयेति देवाश्च मुदा तामोजुसिंहवाहिनी तुष्टुर्मुनयश्चैन भक्तिनम्रात्ममूर्तया दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारया सन्नद्धा किल सैन्यास्ते समुत्तस्तुरुदायुधा आकिमेददिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरा अभ्यतावदतं शब्दम् अशेषैरसुरैर्वृता सददृश्य ततो देवी व्याप्तलोकत्रयां द्विषा पादाक्रान्त्यानदभुवं किरीटोलिखिताम्बरं क्षोभिताशेषपादालां धनुर्ज्यानि स्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम् ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तै आदिविदधिगन्धरं महिषासुरसेनानी चिक्षुराख्यो महासुरा युयुधे चामरश्चान्ये चतुरङ्गबलान्विता रथानामयुधे षड्भिः उदग्राख्यो महासुरा अयुध्यधायुधानां च सहस्रेण महाहनो
पञ्चाशद्भिश्च नियुतै असिलोममहासुरा अयुधानां शते षड्भिर्भाष्कलो युयुधेरणे गजवाजी सहस्रौकै अनेकै परिवारिता वृतोरथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यता भिडालाख्यो युधानां च पञ्चाशद्भिरथायुधै युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारिता अन्ये च तत्रायुधशो रथानागहैर्वृता युयुधु संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्दिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरा तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधु संयुगे देव्या खड्गै परशुपट्टिशै केचिच्च चिक्षिपुः शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे देवी खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तु प्रचक्रमो सापि देवी तदस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेदा निजशास्त्रास्त्रवर्षिणी अनायास्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोजासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रोधो धुधस्सडो देव्यावाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विबहुताशना निःश्वासान्मुमुचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्य सम्भूता गणाशतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशै नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिता अवादयन्तपडहान् गणाशङ्कांस्तथा परे मृदङ्गाश्च तदेवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजखानमहासुरान् पादयामास चैवान्यान् खण्डास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चन्यान् अकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णै खड्गपादैस्तदा परे विबोधिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचित् रुधिरं मुसलेन वृषं हता केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निराकृता शरौखेण कृता केचित् रणाजिरे सेनानुकारिण प्राणान् मुमुजुस्त्रिदशार्दना केषाञ्चित् बाहवश्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्तदा परे शिरांसि पेदुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेदुरुर्व्यां महासुरा एकबाह्वक्षिचरणा केचित् देव्यादिदाकृता चिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधा न नृदुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यालयाश्रिता कबन्धाश्चिन्न शिरसा खड्गशक्त्युष्टिपाणया तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो
देवी मन्ये महासुरा पतितै रदनाकाश्वै असुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्र भूत्समहारणा शोणितौघा महानद्या सद्यस्तत्र विशुश्रुवु मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिना क्षणेन तन्महासैन्य असुराणां तदाम्बिका निन्नेक्षयं यदा वह्नि स्तृणदारुमहाचयम् स च सिंहो महानादा उत्सृजन्धुदकेसरा शरीरेभ्यो मरारीणाम् असूनिव विजिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तदासुरै यदैषां तुष्टुवोर्देवा पुष्पवृष्टिमुजोदिवि श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये द्वितीय अध्यायः।